कारण गोटे कथा कहबी जहाँ मोर अनुभूति जदि आम उपेन्द्र भंज को भूली जावा भंज साहित्य संगीत को भूली जावा ताहले आमे आम निज बाप माँ घर द्वार सबू भूली जावा कारण आम जहाँ ठिया होकर आज गर्व करी कथा कहूचे ता मूल उपेन्द्र भंजर प्रति पदे पदे तांकर अनेक किसी अवदान रही जहाँ मु कहला भाया वर्तमान समय बहुत है दुख लगुच यही भंज जयंती जिते होता मु कहूँ जिते प्रथम तो आरंभ होला रेवेन्सा कॉलेज स्कूल तापरे म्यूनिसिपालिटी पड़िया तापरे मंच तो नथिला कटक रे रामचंद्र भवन को छाड़ीदेले आ कौन से मंच नथिला खट पड़ी काठ खट पड़ी आम मैंने बसिक गीत गाउलु गोटे बड़ भाग्य आमर जे मंच आमको जोगई भंज जयंती जेमिति आकाशवाणी आमको ऑल इंडिया रेडियो जदि न था श्यामामणि देवी की कहीं चिन्ह न था सेमती उपेन्द्र भंज जयंती जदि न था भंज संगीत न था ताहले हयतो आमर कौन सत्ता न था कहीं से कटक रे भुवनेश्वर पाख आखिर कौन सी जगह विशेष किसी प्रोग्राम हो नथिला मोर सौभाग्य मु विच्छंद पट्टनायक पाद पाखे बसिक गीत गाई मोर बहुत सौभाग्य एवं मत बहुत भल पाती से दीर्घ वर्ष धरी मुझे संस्था सहित जड़ित इवन जिते रजत भाईना थिले सेतेबेले आम जाकरी कलिकतार भी ईस्टर्न जो ERCC मेम्बर मु थी एग्जीक्यूटिव मेम्बर से भी भाईना मुझे जाइलु गवर्नर थिले कौन ना कि गांधी गोपाल कृष्ण गांधी थे गवर्नर तांको संगे बसिकिना से गवर्नर हाउस मीटिंग रे फाइनल होता जे भंज जयंती 7 दिन प्रोग्राम होउची एटा गोटे ओडिशार सबुठ बड़ पर्व एवं सही हिसाब से जिते बहुत कन्विन्स करापर से किसी सरकारी आर्थिक साहाय्य आमको मिलूला जहाँफल भंज जयंती सुरखुरे हो जाऊला एवं भंज जयंती से जो मैंने कलाकार मैंने आसी गाउले से माने निजे खूब भल भाव निजक प्रिपेयर करमती भल भाव गाइबे जे बादक माने बजाऊे से निजक खूब भल भाव प्रिपेयर कर आसुले कारण भंज जयंती रे भंज गीत गायिकी आमर साहस बढ़ी सेतेबेले प्रोग्राम होउथिला कोठी जोड़ा टेंसा गड़बिल लांजीवरना सुंदरगढ़ राजगंगपुर झारसुगुड़ा विशेषकर राउरकेला से पटे एरिया रे आमे प्रथम मंच पाइथिलु मंच बोली गोटे जिनस मंच रे बसिकी हजार हजार लोकों आगे गीत गाइबा भंज जयंती आमे साहस पाइछु विशेषकर मो कथा कहबी आज जदि हजार हजार लोकों आगे ठिया होकर पदे कथा कहू पड़ू कि पदे गाइबा पड़ू से साहस मत जोगई भंज जयंती पूज्य विच्छंद पट्टनायक आज एते तथ्य एते सब ओडिसी संगीत अन्यान्य विषय शुणिकी प्राय मुंडटा ओजन हो जाइए समस्तर तेणु आउ से विषय विशेष किसी न कहीकि गोटे गीत कह से गीत माध्यम मते केमती भाव मु भंजंकर एरिया भितर चिन्हित होइछि सेठी कहबी हारे मोदाल शेष होई जाउथिला चंद्र निशा हारे मोदाल नवनिधुवन केड़ी काले नव संकेत को
ଗଲାବେଳେ ମାଣିକ୍ୟର ବତୀ ଜାଳି ଚୌକତି নানা পুষ্প তଳେ খোসি খোসা আয়ে মোদাল সে কথা তো মনু পাশরিলু রোষ করি মোতে ন চাহিলু হেবি কিনা দাস শিবি তোর পাশ বলেও ইন্দ্র করি আস হরে মোদাল শেষ হই যাও থিলা চন্দ্র নিশা হরে মোদাল এই গীতটি প্রায় ভঞ্ଜ ଜୟନ୍ତୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତର ମଦାଳସ ଶବ୍ଦଟି ପାଇଁକି ସ୍ୱର୍ଗତ ଶରତ ପଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଠଗଡ଼ ଶେରଗଡ଼ ଧରାକୋଟ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲାବେଳେ ସିଏ ଆନାଉନ୍ସ କେବେ କରନ୍ତିନି ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀ ବୋଲି। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମଦାଳସା। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଞ୍ଜ କେତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦଟା ପାଇଛି। ଆଠୁ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ କାହାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଡୁବେଇକି ରଖିଛି, କାରଣ ଛୋଟ ଦିନୁ ମୁଁ ପାଲା ଶୁଣି 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 ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି 90 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୀତକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସବୁ ଗୀତ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତଠୁ ବଳିକିରି ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ। হয়তো ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ MS କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଅଳଙ୍କାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଠୁମରି ଶିଖିଛି, ଗଜଲ ଶିଖିଛି, ସବୁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ସପ୍ତକ ଭିତରେ ପହଁରୁଛି। ସପ୍ତକଟି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ, ସିଏ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ହେଇପାରେ, ନଦୀ ହେଇପାରେ, ସମୁଦ୍ର ହେଇପାରେ, ଲହରୀ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ସେ 7ଟି ସୁର ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଖେଳି ବୁଲି ପହଁରିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହି 7 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥାଉ। ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଭାବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏ ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଚାଲିଛି, ଏଠି କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଲାବେଳକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଯେଉଁ EZCC ଫାଇନାନ୍ସ ଯେଉଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ଆଉ କେହି ହয়তো ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ବା EZCCରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲା ଲୋକରେ, ବସିବାକୁ ଲୋକ ଜାଗା ପାଉନଥିଲେ, ଠିଆ ହେଇକି ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ 7 ଦିନ ଯାକ ଭରପୁର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଥିଲେ। ଆଜି ହয়তো କମିଯାଇଛି, ତଥାପି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କଥାରେ କମିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରୋତା, ଯେଉଁମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପକୁ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ
ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଜୟ କଳା ଜୟ କଳାକାର।